सभी के नमस्कार। हमनी के प्रभु यीशु नाम से सभी के मैं आशा करो थी हमनी तनी सभी कोई ठीके आहा ईश्वर के दया ईश्वर के मरम लगते सुस्वास्थ्य ईश्वरे सभी के दे है। मैं बहुत दिन के भीतर से और आज से आको आरम्भ कर दी जेतु एक भिडिओ आसलते जे सबके सामने ये हो वार्ता आसलते सत्य हो वार्ता जेन उसके माजे जाइके पाए एटा आसलते ओटार कारण मैं आज ये सिद्धांतटा आको पुनर्बार लिखलगिया हल बहुत दिन के पीछे इब्री 11 अध्याय से हमने आरम्भ करब। इब्री 11 अध्याय 6 पद मैं बाइबलटा पढ़ दी तनि सामने बाइबल थकले तनिও लेबी। इब्री 11 अध्याय 6 पद किन्तु बिना বিশ্বাসেৰে ঈশ্বৰক সন্তুষ্ট কৰা অসাধ্য কিয়নো ঈশ্বৰ যে আছে আৰু তেওঁক বিচৰা লোকৰ পুৰস্কাৰ দিওঁতা হয় ইয়াকে তেওঁৰ ওচৰলৈ ছপা মানুহে বিশ্বাস কৰিব লাগে। बिना বিশ্বাস में ईश्वर संतुष्ट নহয় বলকে বলতে বাইবেল बिना বিশ্বাস के ईश्वर কিরকম সন্তুষ্ট হয় এখানে ईश्वर के सन्तुष्ट हो गले प्रथम हमनी के বিশ্বাস लगे এটা বাইবেल के मते सम्पूर्ण 100% বাইবেल के मते हो लगे है ना। এখানে ईश्वर के सन्तुष्ट करा रास्ता एकटाई लगे और रास्ताटा लगे বিশ্বাস बिना বিশ্বাসে ईश्वर के कोनो सन्तुष्ट নাই। এখানে একজন মানুষ যদি গোটেই পৃথিবীটা পাইকে যদি নিজের জীবনটা হানি করি তবে লোকের কি লাভ सब জীবনটাই পালেও তো জীবনটা যদি হানি হয়ে যায় হলে আর কি লাভ বাইবেল के मते। এখানে মানুষে বলেলা যে ओ हमने एक दिन जाइके लगी यार पृथ्वी से एकदम এটা बहुत सहज भाषा में बोलेला माने सहज सरल भाषा में बोल देला किंतु आसल अर्थ में যদি हमने देखे যাব এই কথাটা সাধারণ কথা নহয় আসলতে মানুষ বলেলা ও हमने एक दिन যাবই আহি যাবই ইজি সহজ ভাবে বল দিলা কিন্তু এটা আসল अर्थ में बोले गेले इमान सहज कथा নহয় कारण এটা प्रत्येक के जीवन में व्यक्तिगत भावे घटी प्रत्येक के जीवन ही आवे এটা একজন के নহয় प्रत्येक के जीवन में घटी কিন্তু এখন কথা হলে তইও যাবে মইও যাম কিন্তু তই রেডি নে তই আর আহিনে যিকোনো সময় में তই যাত আহি তই রেডি আহিনে যদি এই কথাটা हमने जदि सहज भावे जदि बोल देबई हाँ किंतु इतना सहज নহয় आसलते जदि हमने सहज भावे जदिও बोल दिला किंतु हमने के जीवन में এটা सहज নহয়। हमने पृथ्वी में क्यों आई केले आई सबसे गुरुत्वपूर्ण विषय की करे आई हमने पृथ्वी में क्यों जन्म लेली हाँ खाई पीकले बा फूर्ति फार्ता करेगले क्यों आही आसलते हमने मरले कहाँ जाबई ए दिन क्यों हमने आली ये सब कथा हमने चिंता कर दरकार है कारण मृत्यु के विषय हमने के आत्मा कहाँ जाए मानव मरा लगे लगे आत्मा कहाँ जाए सबसे डांगर प्रश्न लाख टकिया प्रश्न आसलते और यार किबा रास्ता है निकी जाने पारा कहाँ रास्ता किबा है निकी অফকোর্স বেমার যদি আহে নিশ্চয় রাস্তা আহে কিন্তু মৃত্যু বিষয়ে हमनी के आत्मा कहाँ जाए এটা सबसे गुरुत्वपूर्ण বিষয় যদিও হয় কিছু মানে নিজের কাম বন বা অন্যান্য ব্যস্ততার কারণে নিজের এইগুলা হয়তো সব প্রশ্নগুলা মনে আলেও হয়তো ভুলাই যায়লা হয়তো নিজের টেনশন কিবা কিবি কারণ আছে কিন্তু এইগুলা প্রশ্ন যদি আপনি দেখে যাবই বা হয়তো कखनो हमनी के जीवन में हमनी व्यस्ततार कारणे बा हमनी कथागुला बातचीत नहीं करिला किंतु तोर निजर विवेके
মানে এটা দুখী কৰি যে এটা জৰুৰী আহে মই মৰলৈ চাই কাহা যাম মই মৰৰ পিছে কি হৈ মই কিয় আই হৈ পৃথিৱী কিয় মই চিৰকাল কাৰণে ঈশ্বৰে এই পৃথিৱীত থাকে ৰূপে নাই বনালে সবচে জানিবলগীয়া বিষয় সেইকাৰণে কিন্তু এই কথাগিলা সজাগ বা চিন্তা করে সময়টা এইটাই লাগে যে এই পৃথিবী জীয়াই থাকা আগে আমি চিন্তা করে লাগি মরল পিছে নহয় কিন্তু কারণ মরল পিছে আমি শাস্ত্র মতে ঈশ্বরকে মতে বাইবেলে বলতে যে কেউ আসলতে মরল পিছে গম নাই পাই নাই জানি আসলতে এখানে আমি চিন্তা করে লাগি এইটাই সময় লাগে বাইবেলে বলতে এই টাইম এইটাই সময় মৃত্যু পিছে এইবিলাক সমাধানকে রাস্তা নাই খেয়ে আর কারণ মৃত্যু হওয়ার লগে লগে ঈশ্বরে বলতে মানুষকে বিচার আহে বিচার খুব বিচার কিন্তু মানুষ কাহা যায় সেখন মৃত্যু হওয়ার লগে লগে এই বিষয়টালে কেউ চিন্তা করে লাভ নাই আসলতে মৃত্যু হওয়ার লগে লগে যায় কিন্তু মৃত্যুকে পিছে এগুলা নাই পায় মই কথাটা আসল কথাটা এইটাই বলে গেলে এখানে सबसे इम्पोर्टेंट বিষয় हमनी के मानव जाति के जीवन में আসলতে हमनी अलग সাধারণ হই পারে লাগিলা কথা কাহানি বা সাধু কথা বা কিবা সাধারণ কথা কিন্তু প্রত্যেকে গম জানবা যে একদিন আমি মৃত্যুকে পিছে ঈশ্বরকে আগুমে খাড়া হই লাগে এভরি 9:27 পদ মে বলতে হ্যাঁ এবার মাথুন মরিবলৈ তার পিছে খুদ বিচার মানুহৰ নিমিত্তে নিৰূপিত আছে মানুহ মৃত্যু হওয়ার লগে লগে মৃত্যু ঈশ্বরকে খুদ বিচার সামনে যাই লাগে কি খুদ বিচার ভয়ঙ্কর খুদ বিচার হয় যে নাকি ওয়ার যাইকে আগে এখন हमने যদি নিজকে তৈয়ার নাই করবে এখানে রেডি হইতে বহুত জরুরি আছে এখানে আওয়া हमने নিজকে তৈয়ার করবই রেডি হবই আমি কি মৃত্যু যে কোনো সময় में হই পারেলা কারণ পৃথিবীতে आगे से अवस्था बहुत बेया दिखे जाते मानु पाप बेसी बाढ़ते मानुषके दुर्घटना बहुत सघनाई होते विभिन्न বিষয়গুলা हमनी के जीवन में हमनी के समय में हमनी देख पाती আসলতে তার মানে এটা নিশ্চিত যে हमनी যিকোনো মুহূর্ত में এই বিষয়টা में हमनी সম্মুখী হইক লাগি তার কারণে हमनी তৈয়ার হইতে দরকার আছে ঠিক আছে ধন্যবাদ ইয়ার সেকেন্ড বিষয়টা ইয়ার পিছে আমি ধন্যবাদ সবকে